ଆଜିର ୱାର୍କସପ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ ହେଲା ଅଣଚୁମ୍ବକୀୟ ଧାତୁ ବା ଚୁମ୍ବକ ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ମେଟାଲ ହେଉଛି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଧାତୁ ଆଉ ଅଣଚୁମ୍ବକୀୟ ଧାତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ ହେଲା ଆମର କପର ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ତମ୍ବା ହେଲା ଗୋଟେ ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ। ଆଲୁମିନିୟମ ରସ ହେଲା ଗୋଟେ ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ। ତାପରେ ଟିନ୍ ବା ଟିଣ, ଲିଡ୍ ମାନେ ସୀସା, ଜିଙ୍କ ହେଲା ଦସ୍ତା, ସିଲଭର ହେଲା ରୂପା, ଏହା ସବୁ ହେଲା ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ କପର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କପର ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ ବା କପର କିନ୍ ପାଉଛେ। କପର ହେଲା ତମ୍ବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ତମ୍ବା ବୋଲି। ତମ୍ବାର କଲର କିନ୍ ଦେଖିଛ, ରେଡିଶ ବ୍ରାଉନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଏଲୟ ଇନ୍ ଦି ମାଇନ୍ସ ବା ଖଣିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଏଲୟ ହିସାବରେ ପାଉଛେ ବା ଓର୍ ହିସାବରେ ପାଉଛେ। ଯେମିତି ଲୁହା ପଥରକୁ ଆମେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ କହୁଛେ, ସେମିତି ଆକୁ ଆମେ କପର ଓର୍ କହିବା। କପର ଓର୍ର ମେଇନଲି 3 ପ୍ରକାର କପର ଓର୍ ପାଉଛେ ଆମେ: ଚାଲ୍କୋପାଇରାଇଟ୍, ଚାଲ୍କୋସାଇଟ୍, କୋଭେଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବୋରୋନାଇଟ୍। ଏସବୁ ହେଲା କପର ଓର୍। ଏହାକୁ ଆମେ ମାଇନ୍ସରୁ ପାଉଛେ ବା ଖଣି ଭିତରୁ ପାଉଛେ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏଲୟ 30% ଇଜ୍ କପର। ଆ ଦେହରେ କେବଳ 30 to 50% କପର ଥାଉଛି। ଆଫ୍ଟର ମିକ୍ସିଂ with silica, coke and a little quantity of lime is put in the reverberating furnace and heated. On heating, cupreous sulfide and ferrous oxide are formed. Ferrous oxide with silica forms slag is taken out and cupreous sulfate is heated again and is oxidized and copper is obtained. ଆମେ ଆଦେହରୁ ପାଇଲା ପରେ ସିଲିକା, ଲାଇମ୍ ଆଉ କୋକ୍ ମିଶେଇକିରି ରେଭରବେଟରୀ ଫର୍ନେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତାପ ନ ଦେଇକିରି ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଉତ୍ତାପ ତାର ରୁଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା, ତାକୁ ଆମେ ରେଭରବେଟରୀ ଫର୍ନେସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫର୍ନେସ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି କପର ପାଉଛେ। କପର କେମିତି ପାଉଛେ ନା, ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେବ, cupreous sulfide and ferrous oxide are formed. Ferrous oxide with silica forms slag ଟାଇପ୍ର ହେବ, ତରଳ ହେଇକିରି ଓଟାକୁ କାଦୁଅ ଟାଇପ୍ର ସ୍ଲାଗ ଟାଇପ୍ର ହେବ। and is taken out and cupreous sulfide is heated. ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ହିଟ୍ କରିକିରି ତା ଦେହରୁ କପର ବାହାର କରିବା। It is of red color. It is a malleable and ductile metal. Malleable ମାନେ ନମନୀୟ ଧାତୁ, ductile ମାନେ ତାର ହୋଇପାରୁଥିବା ଗୁଣ। It is a good conductor of heat and light. ଆକୁ ଆମେ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛେ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଆଉ ଉତ୍ତାପର ମଧ୍ୟ ସୁପରିବାହୀ। It becomes soft on heating. It does not break on bending. ଆକୁ ହିଟ୍ କଲେ ସିଏ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ। and does not break on bending. ବେଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏନି। Its melting point is 1083 degree centigrade. It is drawn into thin wires. Its tenacity is high. ପତଳା ୱାୟାରରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। It is drawn into
थिन वायर्स पतला वायर आ द्वारा आम बाहर करछे आ कौन कौन से इट्स टेनासिटी इज हाई ये नमनीय है तार दृढ़ता अधिक बा शक्त हिसाब से रहे इट इज फोर्ज्ड बीटेन एंड कास्ट एंड रोल आपको फोर्ज कर गरम करी ताको कास्ट कर विभिन्न प्रकार कास्ट तैयारी कर रोल कर इट इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स seeds plates tubes etc and also made out of it it is does not catch rust tin and zinc are mixed in it and bronze and brass are made आधर कौन कौन हो इलेक्ट्रिक वायर आम तंबा वायर देखी इलेक्ट्रिक वायर ता देहर तैयारी होची आउ कौन होची सीड्स कपर सीड्स प्लेट्स ट्यूब्स एटसेट्रा तैयारी होची सब आउ टीन आउ जिंक मिसेक आम ब्रोंज आउ ब्रास तैयारी कर ब्रास है पित्तल ब्रोंज है कंसा आ देहरे मिसेक आम बाहर कर बुझला कपर कपर पर एल्युमिनियम This metal is of white blue color. It is found as ore in mines. Its ore is two types, bauxite and cryolite. आमे एल्युमिनियम माने रस रस कौट पाचे ना माइन्स भितर बा खनि भितर ओर हिसाब से पाचे ताको बॉक्साइट ओर बोली कहूँ बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट Bauxite ore is mixed with sodium carbonate and melted carbon dioxide is passed over it and its solution is heated to 50 to 60 degree centigrade and purified by process of electrolysis. Aluminum is obtained. आपको आम बॉक्साइट ओर को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस माध्यम प्यूरिफाई कर बाहर कर आलुमिनियम बा रस जहाँ कह तादहरे सोडियम कार्बोनेट मिसेकरी बॉक्साइट ओर देहरे इलेक्ट्रोलिसिस माध्यम प्यूरिफाई कर एल्युमिनियम बाहर कर दिस इज सॉफ्ट एंड वीक मेटल ये सबुठु नरम धातु इट इज लाइट इन वेट अत्यधिक हल्का धातु इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस इज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ माने संप्रसारित बा संप्रसारण करने शक्ति बा जेतिकी सी संप्रसारित हो पार सबुठु अधिक संप्रसारित हो पार एल्युमिनियम इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ सुपरिवाही विद्युतर सुपरिवाही आ उत्तापर सुपरिवाही परिवहन हो पार विद्युत शक्ति परिवहन हो पार और उत्ताप परिवहन हो पार इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स यूटेंसिल्स पाइप्स रॉड्स सीड्स पार्ट्स ऑफ मशीन्स हीटिंग एप्लायंसेस एटसेट्रा आदेहर आम कौन कर एल्युमिनियम ना वायर इलेक्ट्रिक वायर तैयारी करछे यूटेंसिल्स बासन कुसन तैयारी करछे पाइप्स तैयारी करछे रड्स तैयारी करछे सीड्स एल्युमिनियम सीड्स बाहर करछे पार्ट्स ऑफ मशीन्स मशीन विभिन्न प्रकार पार्ट्स तैयारी करछे एल्युमिनियम रु आउ हीटिंग एप्लायंसेस उत्ताप पई जो उपकरण व्यवहार होची ता द्वारा मध्य तैयारी होची एल्युमिनियम द्वारा तापर हला जिंक जिंक है दस्ता इट्स मेन ओर इज जिंक सल्फाइड यहाँ आम खनि भितर पाचे आर मेन ओर है जिंक सल्फाइड एंड जिंक कार्बोनेट आउट ऑफ ओर बाय प्रोसेस ऑफ फ्लोटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल मेथड जिंक इज ऑब्टेन आपको फ्लोटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल मेथड रे बाहर करते जिंक टाक
It is a white blue color. It melts at 420 degrees centigrade. Its specific density is 7.1. It becomes soft at 150 degrees centigrade. This metal is granular माने piece piece ହେଇଯିବ ସବୁ ଭଙ୍ଗୁର ପ୍ରବଣତାର ଆ ଦେହରେ ଅଛି. It dissolves in sulfuric acid and hydrochloric acid. ଏଇଟା ଏସିଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିପାରିବା ବା ମିଳେଇଯିବ ପକେଇଲେ. It is used to make brass and bronze. ବ୍ରାସ୍ ଆଉ ବ୍ରଞ୍ଜ ପିତ୍ତଳ ଆଉ କଂସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜିଙ୍କଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି. It is used for zinc painting and galvanizing sheets, and wires are also made out of it. ଆଦ୍ୱାରା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜିଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି. ଜିଙ୍କଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେଖିଛ. ଆଣ୍ଡ ଗାଲଭାନାଇଜିଂ ସିଟ୍ ଯାକୁ ଗାଲଭାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜଙ୍କ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜଙ୍କ ନିରୋଧକ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି. ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାୟାର୍ସ ଆର୍ ଆଲସୋ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍. ୱାୟାର୍ସ ଆଉ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ଆ ଦେହରୁ. ବୁଝିଲା. ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିନ୍ ଲିଡ୍ ଆଉ ସିଲଭର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା.